mɔgɔw bɛ faga o ɲɛna mɔgɔw bɛ lajaba o ɲɛna k'olu kɔni bɛ yan an ka nafolo bɛ ka taga fɛ aéroport yɛrɛ an ka aéroport yɛrɛ la yɛrɛ piscine yɛrɛ dayɛlɛn ko k'u jɛ ka ɲa an ka dugukɔrɔla bɛ peselen b'u bolo ka ɲa dɔw wulila k'o kɛlɛw kɛ Mopti dɔw wulila k'o kɛlɛ kɛ Gao a fɔ mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ Gawokaw kan kabiri 2006 Gawokaw bɛ kɛlɛ la 2011 Gawokaw bɛ kɛlɛ la 2012 Gawokaw ko élection yɛrɛ kana kɛ fewu ko tant que insécurité bolo fɛ yen Gawokaw y'o kɛlɛ kɛ Tombouctou y'o kɛlɛ kɛ Kidalikaw y'o kɛlɛ kɛ Mopti ka wuli ka na kɔsa in na ka na don MINUSMA ko in na u ka fɛn minnu bɛ MINUSMA ka bɔrɔ kɔnɔ magasin kɔnɔ ka taa ta MINUSMA ta tɛ o Moptikaw ta don an wuli k'a fɔ ko u ye nin kɛra yen an ka jamana danbe an ka jamana danbe bɛ min jamanadenw burujalen bɛ kɛ jamana danbe u taar'u ka tata de ta MINUSMA ka kuru kɔnɔ parce que u y'a dɔn u nana trompeli de donc nin kɛlɛ ninnu fɛn fɛn an kɔni bɛ fɛn kelen pe de dɔn fanga ka fagobanciya a n'a ka jamana janfa o de bɛ yen donc tubabuw b'a fɔ cogo min na la faillite de l'État donc a tɛ se ka bɔ o kan donc o faillite de l'État in ni fanga ka binni fanga ka dɛsɛli a n'a ka fagobanciya a n'a ka ko dɔ jamanadenw na o jukɔrɔma tintinbaga ye jɔn ye o ye Faransi de ye o tuma anw ko sisan la an ka fara ɲɔgɔn kan nka parti sadi ko ale bɛna bɔ ni mɔgɔ min bɛna fara an kan an ka o bɔli kɔnɔna na walima ka na dɛmɛli kɛ o bɔli kɔnɔna na an ko kalo tile 29 an k'an bɛɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la a bɛ kɛ daminɛ de ye dɛ parce que an bɛna ŋaniya de fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna dugu tɛ min na n'an y'a ŋaniya fɔ ka maliyɛnw ye o ɲɛma ko daminɛ don de n'a sera ka ban o don o ye hɛrɛ ye nka ko min bɛ daminɛ don min na ka ban o don o ko in o fili tɛ ban sabu n'an kelen tɛ f'an b'a fɛ k'an bolo bɔ dɔw nɔfɛ an ka hakiliw ka ɲɔgɔn ta dusukun ka ɲɔgɔn ta hamiw ka kɛ kelen ye o la jumadon kalo tile 29 o bɛ kɛ anw ka ŋaniya yira ye ka se bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'an bolo manabɔ kɛlɛ bɛɛ fɛ kɛlɛ kɛ fɛn fɛn n'a bɛ Mali segin a ka danbe kɔnɔna na a fɔlɔ ye min ye ɲɔgɔn faga jugu in ka bɔ jamana kɔnɔ an t'a fɛ ka mɔgɔ si to an t'a fɛ ka sema to an t'a fɛ ka plateforme to an t'a fɛ ka Amadu Kufa n'a ka jama to an t'a fɛ ka donsow to an t'a fɛ ka danamasabu to an t'a fɛ mɔgɔ mɔgɔ ye maliyɛn ye an ye ɲɔgɔn jeli kɛnɛ min bɔn dɛ ka tagama o jeli kɛnɛ na dɛ o jeli kɛnɛ k'an waju sa an ka segin a kɔ ka tila k'a dɔn k'a fɔ ko jugu ye min ye an ka ɲɛmɔgɔ ko jugu dɔnnen tɛ anw b'a dɔn jugu dɔnnen don jugu ye jɔn jugu ye mɔgɔ minnu ye minnu y'an ka jamana ka halaki ni bɛɛ dun ye ka jamana nafasɔrɔ siraw bɛɛ cɛ ka bɛn olu damaniw ma olu ye jugu fɔlɔ ye o y'an yɛrɛ jugu ye minnu b'an ani minnu bɛ ɲɔgɔn cɛ jugu minnu kɛra sababu ye k'o labɛn dɔɔni parce que Mali ko in labɛnna dɔɔni ka taa o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye diɲɛ nafolobatigiba ye n'o nafolobatigiw ye n'a bɛ f'o ma ko capital financier mais n'o ɲɛkun bɛ France i tɛ se k'an ka fanga jalaki k'i kɛ ka France to yen i tɛ se ka France fana jalaki k'an ka fanga to yen mais solution min b'an ka fanga bolo a ka dɔn k'a fɔ an filila bɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ n filila n seginna kɔ mais n filila mais a bɛ kɛ n ta ye ko Ala y'a kɛ ye Ala ye kɛra sababu de ye Ala ye sababuya de bila k'i ka ye o n'anw fana tɛ Ala kɔn ye k'anw bɛ Ala contre la ko Ala b'an contre la a dun y'an bɛɛ de da o tuma Ala kelen fana bɛ sebaya da anw ma ka tila k'a yirila o ni t'i kɔfilɛ o tuma an fana bɛ kɛ sababu ye k'a yira k'a fɔ Ala i ka fa tiɲɛ tɛ o tuma Ala kelen a ka sebaya kɔnɔna na a bɛ se ka se di faso jama ma an b'o de ɲinina k'a di a ka se di faso jama ma donc nin ye a bɛ fɔ an b'a fɔ nin de ma mouvement démocratique et populaire démocratique bɛɛ sago b'a la populaire mɔgɔ minnu ɲangitalen don dɛ jamana kɔnɔ dɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan dɛ ani mɔgɔ minnu hakili bɛ mɔgɔ ɲangatalenw na ko mɔgɔya b'u sɔndɔmɛ la ko adamadenya b'u sɔndɔmɛ la olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kungelena kɛlɛ yira jamana la jamana ka sigi kala kelen kan ayiwa o de don an b'a ye n'an maliyɛnw ka bɔ n'an ye mɔgɔw y'a ɲɛma a kɛra komi an bɛ taa faden kɛnɛ de kan sisan k'an kale ɲɔgɔn ye o tuma n'a da tora min na o na fɔ n'a datorila ko se kɛr'i la o na se ka mabalima n'a datorila ko i ye janfa kɛ o fana b'o fɔcogo bɛ kɛ yen o tuma anw kɔni ka jate la kalo tile 29 wulikajɔ kura tɛ dɛ wulikajɔ dɔ de don
parce que lui ka jol lama minnu kɛra jamana in kɔnɔ an bɛɛ y'a ye silamɛdinɛ mɔgɔw ye mɔgɔw wele ka taa stade omnisport 26 mars fa mɔgɔ taara dɛ jama bɔra ka taa yɔrɔ fa dɛ ko seli bɛna kɛ jamana ye ko dɔw don bɛna kɛ jamana ye mɔgɔw bɔra dɛ a y'a yira ka mɔgɔw degunnen don mɔgɔw bɔr'o la tugun kalo tile avril kalo tile 5 jama min bɔra ka bon hakili ma jama bɔra dɛ donc o fana kɛra halisa sago ma sɔrɔ ka da mun kan fanga min da ka miiri ka nin kɔrɔ ɲini nin kɔrɔ ye mun ye ne ko n ko jamanadenw ye n ta ka n ka fanga ye mais nin kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ tɛ fila ye dɛ i n'i ka jɛɲɔgɔn jugu n'o ye faransi ye aw bɛ min na nin ye tan a y'an tɔɲɔ ten tɔɲɔ sera a dan na ten sa donc o tuma bɔli min bɛ kɛ kalo tile 29 o fana ye bɔli dɔ de mais bɔli min don a b'a fɛ ka danfara don ani bɔli tɔw cɛ ka ko sama ka se a dan na a dan tɛ dɔwɛrɛ dɛ faso jama sago. président nin yɔrɔ la jamanadenw caman ko ko k'i ka da kan i ka conférence de presse laban anw hakili b'a la kuma banyɔrɔ i ye soulèvement populaire fɔ mais de façon démocratique yala i t'i da don la k'o fɔ an ye wa ni kɔni ko soulèvement populaire ne ma dala ni fanga bɛ si dɛ ka da kan anw ka jamana kan ni jamanadenw wulila ɲɔgɔn fɛ don kelen na o bɛ sɔn ka kɛ fanga ban dɔ ye i t'a ɲɛfɔ an ye yanni mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ k'u t'u bɔkun dɔn. Momo beaucoup mais soulèvement un meeting populaire mouvement démocratique et populaire et wasa et akasa dana fo ngani o kanyo ndare yaro on yanta fo on ta fa kele ka ke ambambulo ni bolo bo mo to no fe ni wulila kibe bla jamanye kana taka jamato ini jamaga ta mun ne ka sa dana mi kana ka sa dana a fɔlɔ ye min ye an bɛ min ɲini Ibrahim Boubacar Keïta an y'a fɔ a ka Faransi sen bɔ a ka yira n na k'ale bɛ se parce que anw fɛ a tɛ se nka a ka yira n na ka se n'a kɛra o bɛ diya n ye parce que o bɛ ko surunya a ka Faransi sɔrɔsiw bɛ an ka faama yɔrɔ minnu na o ka Faransi ka sɔrɔsiw sama ka bɔ yen k'an ka sɔrɔsiw commandement to jamanadenw bolo filanan ye min ye MINUSMA a ka Faransi fana MINUSMA fana bɔ Faransi bolo jamana wɛrɛw ka baara kɛ n'a ye. Nga nin bɛɛ lajɛlen ka Mali de dɛmɛ an tɛ barika ni ko in na koyi a nani n'a ye min ye sigikafɔ bɛrɛbɛrɛ minnu ye marifa ta olu ni jamanaden tɔw minnu ma marifa ta nka n'an bɛɛ tɔɲɔlen don olu ka na an k'an sigi an ka fɛn kelen bɔ jamana kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faga bɔ yen an ka sigikafɔ bɛrɛbɛrɛ kɛ o tuma fanga taabolo ka yɛlɛma donc yalɔ n'a fɔra k'an b'o bɛɛ kɛ jumadon kelen na a bɛ se ka kɛ ko balete ko te yen ko fanga jama se ka tɛmɛ min kɛ nka o tɛ juma ɲini fɛn sabu n'an y'o kɛ an bɛ taa ka dɔw to an man ka taa ɲɔgɔn to nin se an kan ka wuli n'a ye ɲɔgɔn bolo de o tuma ŋaniya yira la jama bɔra seginkɔ t'a la mais hakilinaw de bɛ kɛ k'a dafa ka taa f'an ka sago sɔrɔ an wulila Musa kama ko min na a ma kɛ don kelen na an ye sigi kalo tile 20 ni 7 octobre kalo la Musa taara janvier mars kalo tile 26 nka an y'o bɛɛ kɛ ko ɲuman na ɲɛfɔliw an ka ɲɔgɔn faamuya an t'a fɛ a ka juguya ka tɛmɛ nin kan mais jelikɛnɛ bɔta cayara sisan dɛ donc o la ni faamaw bɛ se u ka faamuya u ka sigi u kɔ tout de suite n'u tɛ se ka sigi u kɔ hɔrɔnya yɛrɛ la jamanadenw k'u la sigi u kɔ k'u bila kɛrɛfɛ. o bɛ kɛ sira o bɛ kɛ cogo di. o bɛ kɛ cogoya min na sini n'an ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ jumadon n'an ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ka welewelekan bila mɔgɔ mɔgɔ na n'u ka an ye minnu fɔ an bɛna kuma wɔɔrɔ min fɔ sen wɔɔrɔ min fɔ ni mɔgɔw k'i sɔnna dɔw ma ko dɔw yɛrɛ b'i bolo ka fara o kan min ka ɲi n'o an ta ɲɛ an bɛ sigi ka kuma n'an sigila ka kuma tuma ni bɔli filanan kɛr'o la walima ni sabanan kɛr'o la don min na o y'an selen ya bɛrɛbɛrɛ la kɔrɔ k'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma n'an ye fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a baara ɲɔgɔn fɛ a bɛ baara cogo min na ɲɔgɔn fɛ an ta b'an kɔnɔ mais anw kelen ta tɛ an bi jɛ ka démocratie sigi a minɛn kɔnɔ mais a taamata fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ min ye n'an taara ka Kidalakaw to an sɔrɔla ka wuli an ma sira jan taama n'an taara ka Masinakaw ni Ɲɔnɔnkaw to ani Sankaw to donsow bɛ yen de dɛ an ma taa n'an taara ka Bankasikaw to donsow bɛ yen dɛ an ma taa n'an taara ka Yari to munumunu na kungo kɔnɔ ka Amadu Kufa to munumunu na kungo kɔnɔ an ma taa dɛ
Nantara kakaika auto amatade donc ambese katano on fait tout mina ka kugena ka ke nona tout mina sekuka utola sikuka utola et région be mali région be de kulu ni min to nyone de ko marfa be ka chidungu do to yele be ka boko fanga tabulu be ka jidoluma mais ni mbela jele me fanga france ka marako donc uruma anga yirma horonya kuraya anga yirma horonya kuraya ka tabulu kuraya jamana ko on fait ko do rechite donc là abe hakina ankele tanake o de be nani mouvement démocratique koroy kalen ankelente mais tabulu be ke abe wajibi bela jene ngani te paraw dam ne to munu bena Ibrahim Boubacar Keita genga bo fungala wa nami chogodo abeta nami chogodo abeta ni mouvement metanay ni jamana deum ka here bole la haraga ka minun fara ngonga kabisi docteur malien famba côté kren na munu be jamana ko ku ye panguru jigi kenela ni to dale me molu Keita la politique mo kele min yera kata Salif Keita kumbe aka kuma folen kofe ko kara ede yala il se ko commentagne doni wa Salif ye kuma mi fo jalaki chara jamana den do fan fede ka fo amaka fota fo yala ya kinay mu yala Salif ye jamana den di Salif bere ben to mi ngono aduna re nyedo fa na re ngo ube kile kan ngomero ni yefu kesra kai fanga minga taburu be yula ko fente bole yaro we Salif ko ile ko ya re ko sana minye Salif kuma na korofe ya koro blastra ya koro ladi oye doko ka ketaye ka se koroma Salif de politique moyo aya ira to mina te fanga ine naw min ala min dalema ni fanga tabulu kan jamana kono Salif sanuli ni dara Afrique du Sud ni ko Mali mo jama be uti Mali don ni ko Salif Keita ka dugu wa ko be Salif Keita ni dara États-Unis ni ko iko Mali ba fina ko Somalie ngani ko Tombouctou ubo don ni ko Salif Keita ubo don ni ko Ali Farka Touré ubo don États-Unis ka demari Mali rek yaro donc ni yo jete mine ki to aka dogoniya kornana ay be ka demari ke président yo o karaw donc a to aka dogoniya kornana kayi ka ko jamana be gele dugala anana kana fo koro ibeni mina netan koro e kala jabani e ka nyai ka andenge blakata andum blakata ni bise ka sunogo ama ko ka dem fagade ako yidem blakata ni bise ka sunogo ibino fona yana ot me ka don o chogola ka fo nasro I sende be jugla mo de gro birlembi kana e dum baro e tse ka bo to jamana dunyi mo ro kata barake ikana na antoko bana kana anga maninga dambe bwana we ko to ka fota ki se koroma Salif kala ka mfo aka kuma ma fo mene a fomya anana kana jodi adokema no enere Salif ye jodi adokema rodmana parce que ay ni mi fo ne ni fo kateme har na so ma fa afa fo jola anyi ni fo kateme ango go français na kunta de meliere unda no ka agenda de wa me mi fo na fo malongo fomya ne wula kata ansadin no pe chien flanya funke ansadin mo ko ne ma watila na mese ka ngabari na kele bantu ko mna yo fanya na ngaba nota ayna ba wona ka ko France bena ko États-Unis bena ku bena on de kama aba wala sega utena on kama utese on ma on kidal ka utesa on ma olu yɛrɛ o fe u ya fone na ya dagali ka cidon ya fone utesa on ma koyi u mago be Mali be de la parce que ka agenda bu kono bolo ka se Mali ma adona kama galunte anyanya sebe ka kala kana nae kana ira ayala ka kala kana nae kan bayra Sheikh Murwo Jarla uma amna ni barkay aya fana ma amna ni barkay ka kala ka fayana fana sarri mu ka fayana ka fo aywa sisan yar kala on na de a kelem ngani manta kono abeki nyeshi mufti yan fana fala be abina minke o fala na kile saba sani kona ka ataki wa anya la se asero fana la fana anya fo jangu nyana anya fo Sidi Touré nyana Sidi Alassane Touré secrétaire d'État afra aya nyana afra ni bela jele nyana e usiki ku bolo senga jongona ye ka sebenke Francis jigina donc ola ni mbede bato ne ba foka fo anya nyongon jili kene boda anya nyongon jili shuru yere de est-ce que jili min shuru la o manga ngwaju ka fo anga botna na ban placer la amna to na u ban be ban kelen kelen ko mi nyemi fo ne la ga nyemi fo marocain ka télévision na mbesika ka ngo Francis bise ka nyoro insumaya te nga asumaya kuma mase Francis de bolu wani français anga jamana sumaya
avec un français qui n'a pas sorti au bed de Toli. Wanou Basmoya Fana Odona, ou Vamarukufa Bo Barala, ou Yadagali Bo Barala, ou Be Chamambo Barala, nous Hakila, Kavo Kibeka Baraku, ou Win Berry Bo Barala, Ostro Bessola, ou Génération Cloretu, Otmanga Jamana Beto, Luka Jurukono, Abessa Jurukono, Otmanto from Yasama Wadigake, not a Shekausa, Oe etam aucune Yarka, etam majoré, Yelemana, Mangamba Pangalafe, Akabena Mangamba. Atara les trafos emenela nyana Algérie ako he Mali te kla ay kala ko ndabla angata accord nuko ayem ko ko kuma mbwada ko mu besara nya kada ga sura jigadu anana kana kamna bolo bo Mali fanga no fe ko ka nyini ka ferebeke minu be kungo kono luka bo kungo kono o dona français fe domina dona français fe atara réunion na ministre pour kono ya ka mobile plastifié anana do mobile kono akara su mo so. Donc français te tlonga la de ameni mina utena na tlonge ute tlonge wa an yɛrɛ ka yɛrɛ ka fɔ an bɔra mɔgɔ sɛbɛlamaw de la an ye mɔgɔ sɛbɛlamaw de an ko France ka taa ni France taara yala an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ wa n'an ko kɔni hali o ɲininkali kɛ an ye Modibo Keyita neni an ye Babemba neni wagatiw tɛ kelen ye dɛ an ye Firu neni wagatiw tɛ kelen ye waatiw ye kelen ye waatiw ye kelen ye yɔrɔ min na nafasɔrɔ sirako la waatiw ye kelen ye waati bɛ se ka gɛlɛya cogo jumɛn na ka tɛmɛ Babemba ko Français nana de o ko Babemba ma an bɛna sigi Sikaso an bɛna an ka base militaire kɛ Sikaso parce que u bɛ Samori nɔfɛ an b'an ka base militaire kɛ Sikaso ka taa yen ka yen an b'a lamɛn i bɛ kɛ to i ka fanga la i bɛ fanga kɛ mais i b'anw niyɔrɔ di anw b'i bonya i ka jamanadenw b'i bonya anw mago bɛ min na an b'i ka jamana développer k'a d'i ma wa an kɔrɔ an b'an ta k'a d'i ma Babemba banna Babemba ko ayi bana ɲɔgɔn ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ mais aw tɛ se ka na ne ka Dakaro to ka cɛ to min la aw tɛ se ka to mais n ko ye mɔgɔ 400 Babemba y'a yɛrɛ faga mais n ko mɔgɔ 400 u ye tili min siri u la u y'u bila ɲɔdonni min na ka taa gɔngɔnduni min na ka taa n'a ye Segu u ye baara min da u kan mɔgɔ 400 4000 personnes France ye denmisɛnninw sara la musow sara la fɛn bɛɛ sara la o waati ka gɛlɛn dɛ Babemba tun bɛ se ka sɔn dɛ mais munna o ma sɔn hɔrɔnya ni danbe nɔfɛ ko a b'a to mɔgɔ b'a ɲɛ sira a ni fili hɔrɔnya ni danbe nɔfɛ ko a b'a to mɔgɔ b'a ɲɛ fili ni mɔgɔ min tɛ se ka hɔrɔnya ni danbe ko tɛ se ka jamanadenw ɲɛmɔgɔya la ko tɛ se ka kun la ko tɛ se ka e ni yɛrɛ k'e t'i ɲi di o kama bɔ mɔgɔ ɲɛ cɛw bɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ sentiri siri u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ faga ka sentiri siri u yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ faga ka tila ka fɔ tugun k'olu bɛ hɛrɛ b'o kɔnɔ donc o la nka déclaration dɔ kɛra i kɔrɔkɛ kama k'a fɔ k'a ye kuma minnu fɔ ko nkalon kumaw don déclaration in bɔra France ambassade yɔrɔ la o balala o la o tɛ bala o la o tɛ bala ne kɔni na France ka ma sɔn kɛ n'a ma sɔn a ka preuve yɛrɛ kɛ et puis u y'a fɔ cogo min na n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ kisɛ dɔ tun ka jɛ bala u t'a kɛ tan France ambassade bɛ ko bɛɛ la ŋani an ka jamana in kan o hakili an t'a kalama u taara don rébellion cɛ la u ye asuya u y'o cɛci ka taa u ka mɔgɔw ta taw la u nana don mouvement société civile kɔnɔ yan u nana don parti kɔnɔ u y'a cɛci u ka mɔgɔ ta u y'o bɛɛ kɛ o donc vraiment ni kuma ni n ka kuma laban ye min ye e bɛ n'i kɔrɔkɛ wele juma don a bɛna bɔ wa ne tɛna ale bɛ ne kumakan mɛn n'a ye kumakan mɛn donc Salifu wa Salif n ka welewelekan banna Salifu kɔrɔ min don artiste don n'o tɛ ni Salifu nana kɛnɛ kan a bɛ diya n ye kosɛbɛ n b'o yɛrɛ de nɔfɛ n b'o yɛrɛ nɔfɛ n ka welewelekan fɔra ɲɛna ka ban da ni tulo wa n b'a fɔ yan fana micro la n'a nana a bɛ diya n ye kosɛbɛ kɔrɔ bɛ siran fɛn min ɲɛ n b'o f'a ɲɛna o tɛ bɔ a la kɔrɔ bɛ siran an kana taa tawuli dugu la a bɛ siran an kana taa yɔrɔ kari kɔrɔ bɛ siran o ɲɛ mais o baara tɛ yen parce que n'an ye yɔrɔ kari a bɛ komi an y'an yɛrɛ de ka nafolo tiɲɛ donc kɔrɔ k'a bila kun na k'a fɔ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ mɔgɔw ka bɔ hɛrɛ kɔnɔna na ka bɔ baden kɔnɔna na ka muruti fari da ni muruti fari da la murutini bɛɛ tɛ kari ye dɛ nka donc kɔrɔ k'a don ko bɛ yen o tuma n b'a jigi sigi n'o ye a kana an ka kɛnɛ kan o bɛ diya n ye Salifu Keyita bolo. Umar Mariko an bɛna baro in sera kuncɛ wagati ma an t'i lasɔrɔ wagati bɛɛ o de kama bi baro in kuntala janyana
sisan an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma bɛ ka don Mali kiri tagabolo la aw ye kɛlɛ kɛ nin y'a san caman ye nin kiriko in na yala e hakilina ye mun ye o fana la. Juge kɔni wulilen bɛ bi u bɛ k'u bolo maga dossier ba la nka a tɔ ka ca ka d'a kan bingani misɛnnin minnu bɛ yen u k'o lajɛ u ka baara taabolo la mais u ye baara taabolo min daminɛ tan anw b'a sankɔrɔta tɔn minnu sigira k'u b'a sankɔrɔta u b'u ka baara la u ka continuer u ka baara fɛ mais a ko wasa yɔrɔ ye min ye ka juge yɛrɛ wasa b'a kɔnɔ o ye jamana fanga maracogo ka yɛlɛma ka jamana kɛ sariya jamana ye donc o la bɛɛ bɛ lafiya. kɔrɔfɔ laban bɛ kɛ mun ye k'a lase radio ɲɛtaa ni an cakɛɲɔgɔn radio minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'aw fɔ aw bɛ baara min na an b'a la kalama ka don o don ka mɔgɔw hakili sɔnji la ka mɔgɔw ka kumakanw barika don a la ka kolankolon bɛ jamana kɔnɔ k'a kɛlɛ ka mɔgɔw waju ka mɔgɔw ladamu a b'o baara bila k'aw fo la halisa a ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ jama ka bɔ radio libre an ye kɛlɛ min kɛ a la walasa radio libre ka kɛ jamana in kɔnɔ fɛn min an ye radio libre daminɛ ka sɔrɔ an ma sariya yɛrɛ donc o tuma an tɛ nimisa o la ka d'a kan aw bɛ baara min na bi bi in na hali ni fili bɛ dɔw la kuma dɔw la mais o fili in tɛ u bɛ bɔ a la ka d'a kan bɛɛ